Kada smo saznali pre nekoliko godina da član naše porodice boluje od dijabetesa, tragamo za biljnim lekom koji bi bio efikasno rešenje. I stvarno sam otkrio neke takve biljke širom sveta, ali one ne rastu na našem području i nije ih lako nabaviti. A onda sam se iznenadio kada sam shvatio da u svom dvorištu imam lek. Plodove smokve berem svake godine, a sada i listove. Plodovi nisu dobar izbor za dijabetičare, ali listovi ovog mediteranskog drveta svakako jesu odličan izbor. Zato sada redovno skupljam listove smokve i od njih pravim čaj. U nastavku pogledajte kako to radim. Iako je mediteranska biljka, kod mene obično uspeva i u kontinentalnim uslovima. Imam 2 stabla smokve i mogu vam reći da je to otporna biljka. Ne napadaju je nikakve štetočine niti bolesti, tako da nema potrebe za bilo kakvim tretiranjem. To mi omogućava da bezbedno berem listove tokom leta. Listovi mogu da se beru od početka do kraja leta. Berem zdrave i čitave listove. Iako nisu tretirani, treba ih oprati hladnom vodom. Listovi se zatim rasporede da se suše u senci na prozračnom i tamnom mestu. Suše se nekoliko dana i pogledajte kako izgledaju osušeni. Smežurani su i mrve se pod prstima kada ih stisnem. Smrvite suve listove i materijal čuvajte u staklenoj tegli ili papirnim vrećicama. Dve kašike osušenih i usitnjenih listova prelijte sa 250 ml ključale vode. Ostaviti 15 minuta pa procediti. Svakog dana se pije 1 šolja čaja pre obroka. Neki ljudi piju i više, ali to zavisi od potreba i usklađivanja sa terapijom koju već koristite. Zato je oko doziranja najbolje konsultovati se sa lekarom i redovno proveravati nivo šećera u krvi. Najbolje od svega su iskustva korisnika čaja od listova smokve. Čaj je u većini slučajeva zaista efikasan. Ljudi se žale da ga je teško pronaći i kupiti. Stručnjaci kažu da je ovaj čaj dobar ne samo za regulaciju nivoa šećera u krvi, nego i za stanje pred dijabetes, odnosno za prevenciju dijabetesa. Čaj od listova smokve reguliše lučenje insulina, tako da mnogi dijabetičari uz pomoć ovog čaja mogu svoju bolest držati pod kontrolom. Da li ste vi probali čaj od listova smokve i kakva su vaša iskustva? Rađeno je više studija o ulozi smokvinog lista na snižavanje šećera u krvi. Utvrđeno je da postoji razlika u nivou glukoze u krvi
pre i nakon što su ispitanici konzumirali čaj od smokvinog lista. Zaključak istraživanja ukazuje da čaj od smokvinog lista pozitivno deluje, jer neosporno utiče na snižavanje šećera u krvi kod velikog broja ispitanika. Upotreba lista smokve za dijabetičare može značiti manju potrebu za sintetičkim lekovima i insulinom. Također, važno je da vodite računa o svojoj ishrani i redovno vežbate ako imate problema sa šećerom u krvi, jer su ovi faktori ključni za efikasno upravljanje dijabetesom. Osim toga, redovno praćenje nivoa šećera u krvi i saradnja sa stručnjacima u zdravstvu su također od suštinskog značaja da bi se bolest držala pod kontrolom. Uzimanje smokvinog lista zajedno sa lekovima za dijabetes mogli bi dovesti do preniskog šećera u krvi. Zato treba pravilno dozirati i redovno kontrolisati šećer u krvi. Moguće je da su neki ljudi preosjetljivi na list smokve. List smokve kao prirodni lek za čudo nije mnogo poznat i široko rasprostranjen. Njegova najpoznatija uloga je u snižavanju šećera u krvi. Druga najpoznatija osobina mu je što je lateks. Biljni sok iz listova koristi se za uklanjanje bradavica na koži. Ispijanje čaja od smokvinog lista može imati još niz zdravstvenih koristi. Pomoć pri mršavljenju, snižavanje triglicerida, stabilizacija krvnog pritiska, zdravlje srca i krvnih sudova, ublažavanje bronhitisa i astme, smirivanje čira na želucu, pomoć kod afti, za jake kosti. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.